10 minutos nga pagbabarog, okay ra na? Dayon, o man 10, 15. 10 ra, okay ra bro? Okay ra nimo ba si Sarmiano, 10 minutos? Okay ra na. Dayon 5 minutos nga interpellation period? 10 minutos. 10 minutos gyapon, interpellation period. Pero ako Kay- ipahibalo, igsoon nga, wa pa'y alas 12, magawas gid mi ha? Bro, Mabilin lang diri si sila si Brother Lito Dragon nga may mag-representar kay naa program to speak us. sige, sa ribata lang siguro, no? Pero maayo gito ikaw muna lagi bro, ang oras mo god mubo. So, Sige lang. okay ra 5 minutos interpellation? 10 na lang, 10. Sige, 10 minutos nga pagbabarog, 10 minutos nga interpellation, question and answer portion, and then tag 5 minutes ang rebuttal. Pag Sige. humana na, kamutanan, magkapangutana mo sa duha ka debitor. Atong sugdan, ang atong oras, alas 11:14 na. Atong sugdan, Bro Kenneth, no? Unang barog, 10 minutos, pamatawdaan ni Brad Kenneth Bustamante nga ang Roman Catholic, mao ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo, sumala sa Biblia o referred sa alas 11:14. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Tunay panultion nga nagkanayon San Pablo non putis isi diuturnum koinon sodus esse veritas. Nga wa kitay igong katakos ug kusog sa pakigbatok sa kamatuoran, atong mahimo di ay mo hinuon ang pagdapig gayod sa kamatuoran. Kung asa karong Domingo ha, mapasalamaton kita nga doon na tayo mga igsoon nga nagbalon usab og mga daghan kaayong kahibalog kaalam sa natad na sa pagtulunan simbahan nga buot mulua dining atong ipaambit karong Domingo ha ang pagkatinuod sa simbahang Katoliko kon Roman Catholic Church. Ang akong tahas ug trabaho mao ang pagpamatuod nga kining simbahan nga among gipasakupan, kini diayong simbahan na mga igsoon mao ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoo. Actually, wala may magka-istoryahan ni gyud ni Brad Cesar Miano kay mi alma man ni si Brad Cesar Miano sa nakalabay nga diskusyon tali sa duhasad ka mga pastor nga ato ang higala. Onya, suman siyang pag-alma, nasayod ta nga nanawag siya sa itong moderator nga dunay mga proposal. Onya, doon na may giingon nga to reject an offer is the great insult. Dakong insulto kung dunay offer niya imong balibaran. Labi na gyud kung offer nga mahitungod sa pagsulti, pagtuki sa kamatuoran. So atong isgutan mahitungod sa pagkatinuod sa simbahang Katoliko. Kung atong tanawon ang balaang kasulatan kay kini of course pinaagis Biblia o pinaagis sa mga standard nga mga references nga atong gamiton. Doon ako'y dala nga 15 ka mga standard nga mga references nga doon na sa lain-laing bahin sa Biblia nga makatabang nato sa pagsabot mahitungod sa atong gisgutan karong adlawng Domingo. Ang mabasa diya sa balaang kasulatan kung atong sutaon ang Mateo 16:18. Kaya ang Biblia sa balaang kasulatan o ang Biblia nga gitawag nato karong balaang kasulatan sa atong terminolohiyang Bisaya, ang gihubad man kana sa Griego o niya diya sa Griego ang pinulungan diha nga gisulti usa ra gyud ka simbahan. Nga Mateo 16:18 nga usa ka simbahan lang ang gitukod sa Ginoo. Matod sa Ginoo kagulisoy logi ligohoti taute kay ipitauti Petra oiko dumiso munti iglesia. Nga doon na lang di ay usa munti iglesia kasimbahan nga gitukod ang atong Ginoo. Onya dili mi magka sumpaki ana ni Brad Cesar Miano kay bisan ang libro ni Ellen G. White nga gitawag og What People Need to Know. Misulti man nga usa lang ka simbahan ang gitukod sa atong Ginoo. Diri sa pahina 138 kung atong basahon ang nagkanayon. Instead of the national church, it became missionary church existing to accomplish God's original plan, which was restated in the divine mandate of its founder, Jesus Christ. Ang gikutlo niya Mateo 28:19 nga kining simbahan na mukatag sa tibuok kalibutan, make disciple of all nations. Nga kini ang simbahan nga gitukod sa Ginoo giangkon sa mga otoridad sa Seventh-day Adventist nga usa lang di ay kini kasimbahan ang gitukod sa Ginoo. Wa may lalis og supa kana. Ang among lalisan kung kini bang simbahan na ang Katoliko ba nga maoy inigar karon ni Brad Cesar Miano. Og kanang maong mabasa sa Mateo 16:18 gisulti na sa Ginoo
atubangan sa mga apostol labi na gyud ni San Pedro. Og kanang simbahana nga gikan sa Jerusalem miabot kana didto sa Roma. Kung natong basahon ang sulat ni San Pablo sa Roma 1:8, pero sa di pa ta mobasa sa Roma 1:8, atong tan-awon ang background daan sa Roma kung kinsay gisulatan. Yes, kung makamot kining Biblia nga dili Katoliko, nga magkatabang sa nato sa pagkaykay sa kamatuoran, may tungod ining niya. Akong basahon ang introduction diri sa Roma, sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Sa introduction nga nagkanayon, he concluded his lofty discourse some practical applications of redemption through Jesus Christ. Paul's, referado kang San Pablo, epistle to the Roman Church. So doon ay simbahan sa Roma. Paul's epistle to the Roman Church provides the Christian Church. Nga katong gisulatan ni San Pablo sa Roma, Kristiyano nga pagtuo. O kana Kristiyano nga pagtuo ngayang gisulatan, ang tumong ana, aron makasabot in order to understand the gospel of Jesus Christ. Nga, nagsulat si San Pablo, ang gisulatan niya dito sa Roma, ang simbahan dito sa Roma. O gipakatag ka na sa tibok kalibutan ka ng maong suwat. O kanang suwata, giklaro ni San Pablo sa Roma 1:8, ang pagtuo sa Roma, mikaylap sa tibok kalibutan. Akong basahon, ang Roma 1:8, let me say first that I thank my Lord. Nagpasalamat ako sa Dios. Kay ang pagtuo di ay kining pagtuuha. Nagpasalamat siya sa Dios through Jesus Christ for all of you, natong tanan. Because your faith kining pagtuuha mi lungtad og mikaylap sa tibuok kalibutan. Last 5 minutes. So kining pagtuuha day gikan sa Roma, mikaylap sa tibuok kalibutan. Unya kining pagtuuha di manimahanaw, kaya atong Ginoo mingon man nga bisan ang gahom sa kamatayon dili makabuntog nining mong simbahan. Bisan mga matay na mga apostoles magpabilin og anaa kining simbahan. Og kining simbahan nga wa mabuntog, morning simbahan nga naa karon atong gipamatud-an ang Roman Catholic Church. Very technical atong igsuon kay gusto niyang ipalutaw nga kinahanglan Roman Catholic Church. Niya mas kumagkamot kining Grolier Encyclopedia Volume 5 page 106. Unsa man ning Catholic Church? Catholic Church term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Atong Bisayon, kini maong pulong Iglesia Katolika aplikado ngadto sa Dios nung katilingban nga gitukod ni Ginoong Hesukristo. More especially, the name denotes the body of the faithful in communion with Bishop of Rome, hence often called Roman Catholic. Kung ingon kag Catholic Church, referado ka na sa Roman Catholic Church. Mga kumingon sa wa man lagi diha sa mga encyclopedia nga gipamatud-an Catholic Church naman na. Gumikan kay nasayod ang mga historian nga kung muhisgot kag Catholic Church, this is referring to the Catholic Church or Roman Catholic Church nga gitukod sa tong Ginoo. Gani gipamatud-an man na dire sa Alpha and Omega. Libro 70 Adventist sa pahina 302. Catholic Church, a universal Christian church. Universal niya Christian. So nang universal Catholic, mukaylap sa bukalibutan. Canonically, the Catholic Church developed into a strictly hierarchical system. Dunay mga leader with the Pope and its summit. Nga kung mingon kag Catholic Church, katuning simbahan nga dunay Santo Papa. Last 3 minutes. Katuning simbahan nga gitukos tong Ginoo. Niya may 15 ka mga daan na to. As hindi po ni mabasa na to tanan, pero at least nga dunay 15. O niya kung why ipamatud itong igsuon nga dili si Kristo nagtukod kamulay maghunahuna asa ba mutuon ining 15 og wa gyud. Sa Grolier Encyclopedia nga atong gibasa kaniya usa na to,
Sa Encyclopedia International Volume 15 page 520. Ang Iglesia Katolika dunay duha ka kinaiya. Tawhanon og Dios nyon sama kang Kristo ang iyang magtutukod. There are two equally valid definitions of the Catholic Church comparable to the twofold nature of Christ, its founder, ang iyang magtutukod. Rita sa World Almanac and the Box of Facts, dili ni and the Box of dili facts, fake, kung dili facts yun, tinuod yun. 668 o 688, Roman Catholic na ni, muli yung ipangita. Founded by Jesus, who named Peter, ang nagtudlo ni San Pedro, the first vicar. Basa na to diay. Niyasad sa New American Desk Encyclopedia, page 267. The community of Christian believers, society founded by Jesus Christ, called Catholic Church. The New Book of Knowledge, Volume 16, page 287, nagmatuod nga simbahang Katoliko gitugos tong Ginoo. Perti pandaganang kasaysayan nga tong daa. The New Webster Dictionary International, page 155, daghan pa kayo. Di na to ma-discuss tanan, pero kung mangayo mo, natay ikahatag. Mao nga ang kamatuoran nagpabilin nga way laing tao nga nagtukod simbahang Katoliko. Way yanong tao og wa mihunong ang pagkatinuod ning simbahana kay gitukod kinis tong Ginoo. Og wa mawa kining simbahana kay mingon atong Ginoo, ako magauban kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Natapos na tong oras pero wa pa natapos ang kalibutan, kanunay tang giubanan sa Dios. Daghang salamat og atong ihatag sa tong moderator. So salamat kayo Brad Kenneth, no? Mao to ang pagpabarog sa affirmative side. Diin gipamatudan sa affirmative sa grupo sa CFD sa habig sa Catholic Church nga ang simbahang Katoliko mo'y matuod sumala sa Biblia o sa mga referensya. Now, anhin na punta sa interpellation period, no? Pagpangutana sulod sa 10 ka minuto, no? Oy, maayong pagpaminaw dai. Unya salamat kayo sa ato ang CEO nga si Attorney Marlo Bangkoro, no? Dihang dapita sa may unang distrito sa Zamboanga, Sibugay, isip board member, no? Maayong udto diha attorney og salamat sa higayon nga imong gihatag nining atong programang Dialogo sa Pagtuo. Ang atong oras alas 11:25, so 10 minutes, alas 11:35 tataman. Unang pangutana Brad, sa dili pa Brad Cesar, no? Nang una mohimo lang tag rules nga kanini ang dinalian. Ang pangutana nga oo o dili kinahanglan tubagon, okay ra? Okay Unya tagaan na to og 30 segundos ang pagtubag. No? Okay ra. O 30 segundos pagtubag. Ang pangutana oo o dili, subot po sabot. Ang pangutana sa oo ba o dili, tubagon una, dayon 30 segundos ang tubag. Dili bukawa sa tema, unya kung dunay objection ipaagi sa moderator para hanay ang ato ang pakigdialog karong orasa, no? So unang pangutana Brad Cesar Meno, alas 11:26, humanta alas 11:36. Unang pangutana. Okay, daghang salamat. Brother Kenneth, andam ka na ba sa pagtubag sa mga pangutana? Tinahod nga pinanggang kaatbang kalaway sa Dios uban ni Santa Maria andam na. Okay, daghang salamat. Unang pangutana, uyon ka ba sa imong tema nga matuod ang imong tema nga nagkanayon imong pamatud-an nga ang Roman Catholic Church mao ang simbahan nga gitukod ni Kristo? Uyon ka ba? Niya ang tubag. Ang akong giyunan nga kining simbahan ng Katoliko, di naman nimo ang ipangutana unta kung naminaw pagkaganiha, kay akong giyunan nga kining maong simbahan ng akong gipaskupan mao gyud ang tinuod base sa kasaysayan ug bisan pa base sa mga basahon nga atong gibasa Objection, kaniya. Mr. Moderator. Og sa objection? Ang akong pangutana nga ginangutana lang ko niya uyon ba siya sa iyang gipamatudan nga ang Roman Catholic Church sumala sa atong nasabutan. Uyon muday akong pangayo lang nga. Oo ba oo dili uyon ba siya o dili? Tubagon ang pangutana oo o dili o niya 30 segundos pinakamubo nga tubag. Sige. Ang akong tubag kaganiha akong i-qualify nga akong uyunan nga kining Roman Catholic Church mao ang gitukod sa Ginoo. Kung moingon kag Catholic Church, that is referring to the Roman Catholic Church which is founded by Jesus Christ, sumala sa Grolier Encyclopedia Volume 5 page 106. Una kung naminaw pagkaganiha di na nimo ang ipangutana. Okay, so salamat to sunod pangutana. Ning gamit ka og sumala matud pa sa imong tema sumala sa Biblia standard nga mga referensya. Kini bang imong gigamit nga Biblia og imong standard nga referensya gigamit nagkauyon ba o nagkasinupakay? Niya ang tubag.
ang atong gigamit nga mga referensya nagkauyunay nya ikaw ra gyud ni supak. Salamat. Sunod Onya, pangutana. akong i-qualify. I 30 have seconds ang tubag. 15 seconds to answer your Sige, padayon. question. Sige. O bisan gani ang inyong basahon nga niya sa itong mga kamot kining The Ministry of Seventh-day Adventist nga sinulat niya itong December 1928. Wa pa kumatao ini panahon na. Niya sa itong mga kamot karon unsa may gisulti diri sa inyong basahon. The Roman Catholic Obrang Church. gisobra na, Mr. Moderator. Objection, Mr. Moderator. Sige, ato lang ipatiwas. Objection, Mr. sige. Moderator. Sige, Objection. ipatiwas. Sige. Ayaw hukmi ang moderator nga misubra na kay naamantay moderator. Sige, sige. Unya, mamilaw tas moderator di na to Objection, hukman ang moderator. objection. Wa nga- ako maghukom sa atong moderator, Oh. Brother Kinit. Ang ako lang, kaya na may time nga limit god ang gisulti. Ay, Sige, atong atong ihatag sa moderator isip ang time. moderator, Ang imong katungdanan, Mr. Moderator, ang katungdanan, i-remind siya nga pagpangutana di kay manugo nimo pundangon ko. Sige, Wala aron po nga ko manugo. Wala ko objection, manugo. no? Isip moderator. Sige, ato na lang ipatiwas ang tubag Sige, atong sige. tagang 15 segundos para matubag sa ang pangutana. Atong balikon ang ilang libro, pamplitong 1928 December nga nag-inon. Apostolic Christian Church, Roman Catholic, Imperial State Church, founded by Jesus Christ. Naa sa inyong libro, Universal Church established by Christ and His Apostle, continued in the time of Constantine. Time. Sunod Nagpadayon pangutana. panahon ni Constantino. Sunod Okay. pangutana. Di sa ka nakukukdon anak, kaya matay oras. Di sa ka nakukukdon anang nga referensya. Matod Pangutana. di mo. Uyon ka nga nagkauyon ang Biblia o referensya nga imong gipanggamit ug ako lang ang nisupak. Nagpamatuod ka nga si Kristo mo'y nagtukod sa Roman Catholic Church. Asa mabasa sa Biblia nga ning-adto si Kristo sa Roma aron pagtukod sa Roman Catholic Church. Niyang tubag ang atong pinangga nangita o kanang sinugba nga sinabawan. Objection, Ang Mr. atong- Moderator. I have 2 minutes, I have 1 minute o 15 Naatay seconds to balaod answer your nga nay question. objection i-address sa moderator akong Wa ko ni i-address. object. Sige, Akong itubag. asa moderator. Sige, Oh. unsa imong objection? Ang akong objection, wa ko mangutanag sinugbag sinabawan. Ang Oh. akong pangutana, hain mabasa sa Biblia nga kana si Kristo ningadto sa Roma aron pagtukod sa Roman Catholic Church. Niyang tubag. Ato na 30 nagitubag seconds na kagaya. Nga ang simbahan gitukod ni Kristo sa Jerusalem o gilugway ang headquarter niini didto sa Roma. O asa mabasa Roma 1:8 nga kining pagtuuha matod pa ni San Pablo, the Christian Church nga naa didto sa Roma iyang gisulatan, wa man magtukod si San Pablo iyang kaugalingong simbahan. Sunod ka Kana mo nga tayo. iyang gitukod mauna ang Catholic Church, Napay which is 10 giangkon siyang libro that is universal gikan sa Roma mi lungtad sa Pilipinas Time, tibok sunod kalibutan. nga pangutana. Sunod nga pangutana. Kung dili mabasa sa Roma 1:8 ganing adto si Kristo sa Roma aron sa pagtukod sa Catholic Church o sa Roman Catholic Church, uyon ka nga imo-imo ra na nga pagpamatud og dili mabasa sa Biblia. Akong objection, Mr. Moderator. Sa objection. Wa ko nagpamatuod nga datong Roma. Ang akong gipamatud-an nga kining simbahan na miabot sa Roma nga dala ni San Pedro o San Pablo o Mikaelap sa tibok kalibutan ug muna giangkon siyang basahon. Ay, Paminaw. As a Paminaw. moderator, Brad Cesar Miano, as a negative side, usba ang pangutana adto sa affirmative side. Okay. Ang akong pangutana nga asa mabasa mo na akong pangutana kay iyang ipamatud-an Mr. Moderator nag-ingon man pamatud-an ko matud pa sumala sa Biblia og sa standard nga mga referensya nga ang Roman Catholic Church maong gitukod ni Kristo nga simbahan. Now karon iya man ning gipamatuod nganong mo dinay man si ani. Ako sublion ang pangutana. Sige, pangutana. Hain mabasa wa ko mangutanahan ni Apostol Pablo. Objection, pangutana, direct ko isa. karon. Ay, tinuod ni, wala mangutana, Mangutana mangutana. ko karon nimo akong sublion. Hain mabasa o kung dili mabasa sa Roma kapitulo 1 versikulo 8 nga si Kristo ning adto sa Roma aron pagtukod sa Roman Catholic Church, uyon ka nga nagbuot-buot na kag pamatuod nga walay mabasa. Wa 30 gyud ko seconds. o nagbuot-buot og pamatuod. No? Ang imo lang gibuot-buot diha nga patuon nimo si Ginoong Hesukristo sa Roma nga humana man siyang tukod dit kaduha sa magtukod mahitabo ani. Humana siyang tukod Jerusalem, pagtukod Jerusalem kining pagtuwa miabot sa Roma, wala sa Arkansas, USA. Gikan sa Jerusalem miabot sa Roma ay sugua si Kristo padtuag Roma. Kay ang pagtuo gitugyan na niya sa mga apostoles, panglakaw kamo sa tibok kalibutan.
dad-a kining maong simbahan nga gitawag og All Nations Catholic Church? Muna'y saktong tubag si Sarmiano. Time, sunod nga pangutana. Sunod nga pangutana. Gigamit nimo ang Biblia og standard nga referensya. Ang akong pangutana matod pa nimo sa Roma 1:8 nasangyaw mas tibok kalibutan. Ni aman sa inyong libro sa Vulgata Latina. Sa footnote sa pinadayag kapitulo 17 naa dinhi nagkanayon ang Babylonia. Objection, Mr. Moderator. Stop, moderator's time. Oh, wata magtimag Babylonia. Sige, sige. Ang atong team madre. Ang atong objection. Sige, objection sa. Ang kabalo ko mabuti Santo Papa niya ang ending ani Santo Papa niya 666 muna akong kung ano si pangutana sa Roman Catholic Church pwede ta maghimog laing tema. Asa moderator. Ayaw pag lapas. Asa moderator, affirmative o negative side, Brad Cesar Miano, bungkaga ang gipamatuod ni Brad Kenneth nga pamatuod niya ang Roman Catholic Church magitokod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Okay, so balik sa pangutana. Okay, balik. Don't judge the book by its cover, Brother Kenneth. Wa pa ko kumas ko pangutana ayo hukmi. Oh, sige, okay, pangutana. paminawa sa kong pangutana. Manong mura makagikatlan. Objection. Okay. Objection. Sige, Wala Hulmas ako pahulnas. Kristiano man ta, watay kuhan, wala tay personal attack. Wala. Kristiano man ta. Wala. Kami di man may personal kay kabalo man me, no? Sige, pangutana Brad Cesar Miano, negative side. Akong humnon sa akong pangutana, Mr. Moderator, ha? Okay, sige. Before siya mo judge og ni kawas makostima. Sige. Naaman din sa inyong libro sa Vulgata Latina, sa pinadayag kapitulo 17, sa iyang footnote nga nagkanayon, ang Babylonia, ang siyudad sa yawa nga naglarawan sa Roma, nga naggukod sa ang mga Caesar naggukod sa mga Kristohano, mga Kristiyano sa ilang pagtuo. Uyon ka ba? Hain may nakuan ani na nasangyaw ani ang pagpanluto sa Roma sa iglesia nga iya sa Kristiyano o ang Roma nga gitukod ni Kristo? Parkinet, okay ra ang pangutana? Okay, bisan medyo distansya juta estima atong tubagon ha. Sige, Ang atong okay na Roma. may Roma. Dili tanang kiling-kiling ha ice cream makadungog kag Roma dili na nga kanang lugar kaniadto manggod ang naghari ana mga emperador. O kay emperador pagano sila. Gusto sila nga ipasimba ang emperador. Apan sumala sa kasaysayan, the only reason why the state try to crush the Catholic Church kay ang simbahang Katoliko dili musimba sa emperador nga mo'y nagpatay, sila mo'y gipatay. Apan kaluoy sa Ginoo ang emperador na konberte 321 AD og hinungdan nga mauna karon ang Roman Catholic Church nanukad sa Roma kay ang mga pagano kaniadto nahimong Kristiyanos. Time, sunod nga Mao pangutana. nga sa sulat diya sa Roma 1:8 matod pa Christian Church. Time, sige, sunod nga pangutana. Di talang kagukuron gyapon ni Brother Kenneth. Ang akong pangutana. Last 1 minute. Ang akong pangutana murag ko na lang nino. Last nga pangutana tingali ni. Dili ba napay 1 minute. Anapay 1 minute. Okay. Ang akong sunod nga pangutana, Brother Kenneth, nag-ingon ka man kaganina sa imong tema ngayon pamatod-an nga ang Roman Catholic Church mao ang simang gitukod ni Kristo. Sa imong referensya nga gigamit sa Universal Encyclopedia kun sa International Encyclopedia, gitukod ni Kristo didto sa Jerusalem ang Catholic Church. Ang pangutana karon mao ni, asa may tinuod ang imong referensya nga ang gitukod didto ni Kristo sa Jerusalem ang Catholic Church o ang imong pagpamatod nga Roman Catholic Church di ay may tinuod ana? Pulos gyud na tinuod. Kay ganuman ang pagtuo gikan sa Roma matod pa sa Buhat kapitulo 23 bersikulo 11. Ang pagtuo sa Roma moabot didto, ang pagtuo sa Jerusalem moabot dito sa Roma aron makahabaton og bunga. Maura na pagtuo bro niya no. Gikan sa Jerusalem wa dawata o dito ang headquarter karon sa Roma. Maura na pagtuo. Wa gyud na nagkasumpaki. Ang panguna-una ra gyud 70 nagkasumpaki pero ang ilang libro o ilang pamplito nagkanayon dili kita makasugakod sa pagsupak sa kamatuoran. Nga kining Roman Catholic Church, matod pa, the Catholic Church, mao ang matuod nga iglesia, Principe Course, libro sa Badista, doon na patay sobre kanus ang gipadala o kinsay gipadalaan. Sunod og katapusan nga pangutana, Okay. Brad Cesar Miano, kay wala tayo oras. Pangutana. Okay, katapusang pangutana, Brother Kenneth. Gigamit mo ang Roma 1:8, Mateo kapitulo 16:18, Mateo kapitulo 28:19. Gigamit mo ni siya. Uyon ka ba nga walay nabasa diri
dili mabasa dinhi sa maong bersikulo ang imong papamatuod nga ang Roman Catholic Church mao ang gitukod ni Kristo. Uyon ka. Uway mabasa. Ang pagtuon dunay pagbasa ug pagsabot. Kung mabasa ang imong pangayoon, I have here the Bible nga gitawag og Confraternity English version, Mateo 16:18. Usa lang ka bersikulo ha, Mateo 16:18. And I say today, thou art Peter, and upon this rock I will build my holy Catholic Roman Church. O gikumpirma ka na sa inyong basahon. Oo, Katoliko ang matuod na iglesia. Bisan unsa na to ka bright nga protestante, dili kita makabuntog nining kamatuoran. Inyong libro Disyembre 1912 nagpamatuod sa Roman Catholic Church founded by Jesus Christ. Og mao kanay kamatuoran, Brad Miano. So time pakpak, no? Salamat sa unang stand o niya okay kayo ang ato ang diskusyon, no? O pasalamat gyapon ta sa ato ang CEO nga si Attorney Marlo Bangkoro. Unsa man siya? Ribatal? Iya. Siya sa, no? 10 minutes gyapon, Brad Cesar Miano. Ang oras nato ha, basin og mo sibat ka niya na dito ni Muhammad. Alas 11:40 na, Brad Cesar Miano. So Nigar, Brad Cesar Miano, 10 minutes. Okay. Supaka ang gipabarog ni Brad Kenneth ang mga teksto sa Biblia o sa referensya. 10 minutos, Brad Cesar Miano, sa habig sa Seventh-day Adventist negative side. Okay, doon na naman lang tayo 20 minutos. Anya sanglit naman tayo program dito sa Pikas Estasyon. Pwede pa. So akong gihangyo nga ang mutubag na lang siguro sa umuhatag sa rebuttal speech ang amo lang kauban sila si Brother Lito Dragon o si Brother Rabi. So kay mo withdraw gid mi igsoon. Okay. So ang atong hinigugmang pinalangga nga kaatbang karon maisog ug malig-on nga nagpamatuod unta nga ang Roman Catholic Church mao ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo sumala sa Biblia ug standard nga mga referensya. Ug matud pa niya na ay iyang dala karon 15 ka mga standard nga referensya. Pero naningala ko sa kong kaatbang. Sa diyang atong gipangutana hain mabasa niining gipanggamit niya nga bersikulo bisan naman lang gani sa referensya. Ang yan tema nga ang Roman Catholic Church maong matuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo hain mabasa ang gitubag. Mabasa ang pagtuon, mabasa og masabot. Karon pa ko nakadungog igsoon. Nga naay mabasa, dili mao'y masabot. Kana hinoong walay mabasa, mao na hino'y nasabot. Muni kuyaw nga estratehiya o matang sa theology. Kay ang dili mabasa masabtan. Bahalag way litra makasabot. Matod pa sa Nehemias 8 versikulo 8, basaha unya sabta. Kini way nabasa nasabot na. Kuyaw no? Pero ni Aikson, aton sulayan pagbasa kung naa ba ni ang Roman Catholic Church mong matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Mateo 16:18. So gigamit niya ni Confraternity version. Sa tinuod lang igsoon, dili kay nako madawat ang Confraternity version nganuman bisan ang ilang mga pari. Wala gani muuyon ani igsoon kay kuni uyon pa gibutang sa ilang basahon sa ilang Biblia nga hubad. Naa sa amo mga kamot karon kining Biblia nga naay hulagway sa giila sa Roman Catholic Church nga Santo Papa. Objection. So, Sige, ay, Ako nang katungod. Objection. Ako nang katungod. Sige, Brad Cesar Miano, Okay. ako sa paminaw I niya. have a sige, objection, no? Sige, send the objection. Ang objection, murag naabot naman ta Santo Papa ini. Dili, ako lang ta. gipaila-ila. Sige, objection granted. Kay waman mi nagtimag kuan sa Santo Papa, picture Santo Papa. Mr. Moderator, counter Okay. objection. Okay. Wa ko nagpamatunog sa Santo Papa, gipaila-ila lang ako kining Biblia hang authorize. Sige, balik ta sa tema Brad Cesar Miano, guba ang gipabarog ni Brad Kenneth. Mao man gani. Okay. Sige, padayon ta, resyo mga oras. Okay. Agig prueba niini kining Biblia nga gibutangan gani sa hulagway nga giila sa Roman Catholic Church nga Santo Papa. Atong basahon ang Mateo 16:18 og ning uyon ba ni sa ilang hubad maubay iyang gibutang sa hubad sa ilang Confraternity version kanay Roman Catholic Church. Ato basahon daw Mateo 16:18 niya nagkanayon. Busa, sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, gibabaw nining bato, tukuron ko ang akong simbahan, og bisan gani ang kamatayon,
dili gayud makabuntog niini. Gibutang ba ang Roman Catholic Church? Gibutang ba ang Roma? Nabasa ba? Wala. Gibutang ba rin sa Katolik na lang binisiya sa Katolik nga malukpanon? Makailapon? Wala. Tungod kay bisan pagani ang ila igsoon dili mo dawat ni ining bersyon na. Pero sige lang, iya man ang katungod paggamit ni ini. Wala pud mabasa di ang Roman Catholic Church. Mao ang tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Ang simbahan nga gitukod ni Kristo sa Jerusalem. Wala itawon nga ni Roma, di na mabasa. Pero sige lang, kay mo mainyo nga sabtan, hindi mabasa. Okay, rana ninyo. Okay. Gigamit ang Roma Kapitulo 1, versikulo 8. Tanawon kuno nato ato daw basahon, naaba diha ang Roman Catholic Church. Ang yan tema nga ang Roman Catholic Church mao ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Roma Kapitulo 1, versikulo 8. Okay na kanayon. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa Dios, pinagi kang Hesukristo alang kaninyong tanan. Kay nasangyaw sa tibuok kalibutan ang inyong pagtuo. Wala man dinhi ina nga ang matuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo mao ang Roma o ang matuod nga simbahan ang Roman Catholic Church mao ang matuod nga simbahan gitukod ni Kristo. Wala man. Mao ra ni problema ron. Dili ni personal ha pero naningala ko. Ako nga dili makakita nahibalo nakabasa diha sa Biblia sa Roma 1:8 nga wala mabutang ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo. Niya ang atong igsuon nga makakita gibasa ang walay mabasa. Gipamatud-an ang walay mabasa. Manang ako saludo ko nining matang sa kahibalo sa debate nga pamatud-an ang walay mabasa. Ha? Bahala siguro og kinini ang dili mabasa basta mapamatud-an lang yun. Okay ra man na. Nga naman, katungod ba po na ang pagpamatuod sa dili tinuod? Kay ang tinuod mao ra man gyud ang mabasa. Okay, walay mabasa igsuon sumala sa record nga ang Roman Catholic Church mao ang matud nga iglesia nga gitukod ni Kristo dili makita diha sa Roma Kapitulo 1 versikulo 8. Unsa man di ay igsuon ang makita diha sa Roma 1? Unsa man ang pagtuuhan nga nasangyaw sa tibuok kalibutan? Ni araay atong basahon unsa kani pagtuuhan no nga nasangyaw sa tibuok kalibutan? Versikulo 23 o 22 o 23 sa Roma Kapitulo 1. Mauni ang nasangyaw sa tibuok kalibutan. Roma Kapitulo 1, versikulo 22, matod nila maalam sila apan mga buang-buang di ay. 23, imbis himayaon nila ang Dios nga walay kamatayon, mao na hinoy gihimaya nila ang mga larawan nga gibuhat sa sama sa dagway sa tao sa mga langgam o sa mga mananap o sa mga hayop nga nanagkamang. O mo na siya Objection, nasangyaw. Mr. Moderator. Objection, natay objection o say objection. Kaganiha, datang gibalik-balik nga balik tas tima. Balik na tas tima kay larawan na sad human santo papa. Larawan man ang imong gisgutan noon. Counter objection, Mr. Moderator. Oy, pabuta ko, sige. Mr. Miano. Sige, unsay Supaka ang kamatuoran nga gi sulti yung libro kini may matuod ay ata mo dagag larawan. Okay, counter objection, Mr. Moderator. Objection granted. Okay, unsay atong objection sa negative side? Okay, ang counter objection ako, Mr. Moderator, nga dili niya angayan ni siya nga kanana ang babagan nga naman ang giingon sa bersikulo 8 nasangyaw sa tibuok nga kalibutan ang ilang pagtuo. Okay, Unya okay. di man mabasa dinhi ang iyang pagpamatuod nga ang Roma mao ang matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Mo nang ato gipailail-on sa pagtuo. Okay, so balik ta sa proper. Okay. Objection. Balik ta sa tema. Okay, kana. Okay, balik ta sa tema. Okay. Balik yun. Ang Time tema, resume, last 3 minutes. okay. Balik yun. Ang tema igsuon nga iyang gipamatudan nga ang matuod nga iglesia mao ang Roma gitukod ni Kristo. Gipaningla nato siya asa mabasa nga mga referensya walay ikapakita. Nga naman tungod kay dili mapasa bisan pa sa Biblia nga ilang gipanag-iya nga ang Roman Catholic Church mao ang tinuod nga iglesia. Matud pa niya nakaabot ko no sa Roma. Usaon pagkaabot sa Roma, usaon po ay pagkaabot sa Roma. Nga dito mangani gi matod pa sa ilang mga pagpamatuod. Nga inyong madunggan si San Pedro gani dito mangani gipatay sa Roma. Bahalag way mabasa silang bersikulo. Mo ba nang pagtuuhan mo man tuod nga iglesia? Kung mao matuod nga iglesia ang Roma, nganong gipatay man nila si Apostol Pedro?
So dili na siya mo imatuod nga iglesia igsoon. Last 2 minutes. Mao na siya ay oposisyon sa tinud nga iglesia. Kay ang tinud nga iglesia igsoon wala tukura didto igsoon sa Roma kun dili dire sa Jerusalem. Ha? Dili mabasa. Mingong nakaabot sa Roma, nakaabot ang apostol pero wa makaabot. Wala mudas ang umasangyaw ang ilang pagtuo. Maupakaabot si Pablo igsoon oy sa Roma. Last Wa 1 pa to minute. masangyaw ang ilang pamatuod. Muna nga akong ikonklusyon. Ang iyang tema nga matod pa niya kamatuoran, dili gyud kamatuoran kay walay na kabarog, dili mabasa. Lisod kay igsoon nga sabto nimo ang walay mabasa, naay mabasa, dili ni hinuon masabot. Mao ni siya ang walay mabasa. Mateo 28 versikulo 19, di ka kabasa nga ang Roman Catholic Church mao matuod nga iglesia nga gitukod ni Kristo. Sumala sa iyang pagpamatuod nga wala mapamatuod. Daghang salamat og ang Dios magapanalangin. So salamat Brad Cesar Miano Brad no napupos ang 10 minutos sa paganigar sa gipabarog sa affirmative side unya anhin na sabta sa kini ang interpellation period no patinaw pagpangutana sa affirmative kung anong gisupak sa negative side ang iyahang gipabarog. Uy mailay pagpaminaw ni Sister Maricar Caiban Almadro no sa lungsod sa San Pablo lanog-lanog daw kayo Brad Cesar Miano Brad og ni Brad Kenneth ang programang dialogo sa pagtuo sa ilahang merkado publiko o giyang gipagrit ang anniversary sa pagkapari ni Father Alan Ondin o ni Father Mon no Kimon. Okay, so 10 minutos nga interpellation period pangutana gikan sa negative side ngadto sa positive side no sa affirmative ni Brad Kenneth Bustamante. Ang atong oras alas 11:50 mahumanta alas 12. Unang pangutana. Salamat tinahod nga moderator. Unang puntos pangutana sa pagsupak nimo sa tema Brad Cesar Miano naa ba ka saktong panghunahuna uwa? Okay. Mr. Moderator, objection. Usay objection. Ang iyang pangutana lang dili kay personal. Oh, Kay personal pangutana lang na. naa ka ba sa hustong pangunaw na wala o si pagtuon mo na ko igsoon. Okay na. Okay. Okay, Kana so, mo akong ipabot nga tubag. sunod nga Wala Okay. nga ayaw ng personalan. Kay Kay na, edukado maghaka. Kay So, na. asaha moderator's time gitubag na sa negative side Naa. affirmative ang pangutana nga naa. Oh, Okay, sunod ay, nga pangutana. Ayaw na Ayaw. personal, bro. Ayaw, So, kinsa dili may na ta mo gamit Oh, di sa mo na mga personal. bad words, Ayaw pa no? personal. Di mo na personal. Okay. That is- pasabot ang wasa na huna. That is only Oh, a confirmation, ayaw. no? Sige, nag-ila ko Kay nimo. imo man gikumpirma nga naa ka sa Di, na- saktong nag-ila ko panghunahuna. nimo. Pangutana. Oh, sige. Sige. Sa mabasa sa Friendship Course sa Seventh-day Adventist nga gipadala nga to kang Brad Eric Romero dito dapita sa Talisay Cebu gikan sa Cagayan de Oro nga nagkanayon ang basahon. Oo, Katoliko ang matuod nga iglesia. Tinuod ning inyong suwat o sayop? Subayunon pa na nimo igsuon. Kanang imong referensya kay di pa na siguro original. Objection, Mr. Moderator. Subayunon pa. So 30 Categorical question must be answered categorically. uyunan o dili dayon. Okay, Narani mo, Brad Cesar, dili ano? jud kumuuyon na kasubayunon pa ng Okay. referensya. ha? Okay, so tubag pa si Sarmeno napakay 15 segundos. Okay, Okay. dili kumuuyon ana tungod kay subayunon pa nga referensya kay nakaplagan namo nga daghan mo gipangkuptan nga mga referensya gikan sa Seventh-day Adventist nga inyong gipang-editan. I have here the sobre mismo nga the Yes, voice of ay sapaw. Walay problema Pangutana. sa Kay di kasaka sa langit ang mananapaw. Ay, sunod mao nga Ay ba? sapaw. Sunod nga Ay pangutana. sapaw. Ang mabasa dire Katoliko ang matuod nga iglesia matod pa ninyo subayunon pa uyon ka nga wa pa kakasubay. Subayunon pa ng inyong referensya nga di na original. Muribot ay pasabot. Kay di man ni original sigo nimo. Unsa may prueba nimo nga dili ni original nga wa pa Objection, makakasubay. Mr. Moderator, ang akong Objection. katbang nimbulag sa tema. Ang Ay. iyang tema, Roman Catholic Church, akong giguba, wa mi magtima, nga unsa katinod ang iyang referensya. Moderator's time ang nahitabo nini nga naata sa interpellation period sa negative side. So ang nitabo ani no as a moderator giguba sa negative side ni Brad Cesar Miano ang gipabarog sa affirmative unya nangutana sa negative side ngadto ni Brad Cesar Miano. So padayon ta sa Okay, pangutana. padayon. Salamat tinahod nga At moderator. tinumduman nga wala nagpabarog ang affirmative sa iyang tema. Naana sa pagpangutana sa imong ginigar. So padayon ta sa Ayan, pangutana. nakasugod naman ko siyang tubag. Ayan, tubag ka na subayunon pa. Ayan, miingon siyang piki. Giyon sa man mo pag ingog piki. Nga wa pa Objection, kakasubay. Mr. Moderator. Okay, Wa objection. iya ra nang baba nga nag-ingog peke. Ang akong ingon, subayunon pa ug unsa Okay. katinod ang Okay. referensya. Okay, Kay granted. Sunod pangutana. Kay subayunon pa man. Awa na din si kay pagutana Ay, siya. Ay, objection. pangutana sa, no? Ay, Sige, sapaw. pangutana Ay, sa- sapaw. Pangutana, Nausa man sige. Abi man ako. Buutan ni mga SDA makikdebate. Pangutana. Ato ang Ang Bantay lang ka. sunod nga pangutana. Ay,
Pura magnambahad. Bantay lang ka. Brad. Palihog lang i-clarify lang. Sige, Brad Cesar Miano, no? Basig. Dili, Oo, akong atong i-clarify, affirmative. Pangayo lang. sa nangayo ang atong affirmative brother Master Moderator. Kay- I-clarify ko ang akong ingobantay lang kabot ipasabot kanang iyang inistoryahan igsoon Ah, nga abi ng isdi ibantay lang musuko pud siya moingopog bantay po ni mga Ah, Katoliko ha. sige. Salamat, Oh, salamat, sige. salamat. Moderator's time. At least, Time, kumbati lang sa resume. rason, may labot Sunod ko rason. Sunod pangutana, affirmative. Mm. Ngadto sa negative. Matod nimo walay nabasa kaganiha. Akong gibasa kining basahon ninyong oo Katoliko ang matuod nga iglesia nakadungog kaganiha wa. Okay. 30 seconds. Okay, tubagon. Mm. Okay. Ang tubag nakadungog pero ang imong tema nga ang Roman Catholic Church dili maoy nabasa. Matod pa nimo kaganiha way nabasa unya karon naa kay nadungog. Okay. Ang akong pangutana ay sa Brad Cesar, no? sabaw. Pangutana sa. Matod pa nimo nagpamatuod ko way nabasa karon na sad miingon na sad ka nakadungog ka sa kong gibasa may tinuod gyud ni. Okay. Nabasa nako wa. Tubagon. Tubag. Ang akong nadungog nga walay nabasa ka nga Roman Catholic Church dili kay ang boti pasabot nakadungog kog nagbasa kang Roman Catholic Church wala. Wa kay nabasa nga ang Roman Catholic Church mao ang matuod nga iglesia. Okay. Mo day at kung tubag igsoon. Gibasa nako kaganiha matod pa ni wa kagabasa kadungog og Roman Catholic Church. Gibasa nako kaganiha ang Grolian Encyclopedia Volume 5 page 106. Doon ay giingon dere nga kining maong pulong Katoliko reperado sa Iglesia Katolika kon Roman nga gitawag og Roman Catholic Church. Term generally applied to the divine society founded by Jesus Christ. Giingon dere gibasa nako ganiha nga gitukod ni Kristo Roman Catholic Church matod pa nimo wa ka kadungog karon nakadungog na ka wa pagyapon. Okay, tubagon. 30 seconds. Tubagon. Okay, ako na tubagon ang imong manindot kayo nga pangutana. Matod nimo gibasa na nimo ang imong Biblia igsoon og imong gipapamatuod Biblia og mga referensya. Wa ko kadungog nga nagbasa ka diha sa Biblia before sa referensya igsoon nga ang Roman Catholic Church mao matuod nga iglesia ang gitukod ni Kristo. So, di May ka- sorry, dili madawat ang imong pagpamatuod. So di ka mauyon sa Grolier Encyclopedia. Kay wala mabasa sa imong unang passage nga sumala sa Biblia og mga referensya. Wa man sa Biblia. Gidawat nimo ang tema nga referensya ang pulong og buot pasabot Biblia og referensya gidawat nimo ang pulong referensya. Pero nganong di naman ka mudawat ining referensya karon? Okay, Kay mutubag gidawat na pa nimo ang tema kaniya with reference. 30 seconds. Matubag na ko. Oh, 30 Okay. seconds. Nganon dili ko mudawat karon kay matud pa nimo imong pamatud-an nga ang Roman Catholic Church mao ang matuod nga iglesia sumala sa Biblia og mga referensya akong gipaabot nga basahon nimo sa Biblia. Uy, wa man basa sa Biblia. Nindiretso magreferensya. Unta ang imong tema ning ingon na lang unta ka akong pamatud-an nga ang Roman Catholic Church mao ang matuod nga iglesia sumala sa mga referensya. Ibutangan man nimog Biblia. Unya wa ba kay nabasa? Wa. Di ka kabasol na ko ay panapaw. Kay di makasud sa langit mananapaw. Okay. Abi na ko mga Katoliko ni pud mananapaw. So, time, sunod Okay, pangutana. time. Sunod pangutana. Matod nimo kaganiha wa kay nadungog kaganiha nga naay nabasa sa Biblia. Unya karon akong basahon pagbalik basig makadungog ka Mateo 16:18 Confraternity English version and I say today though Peter upon this rock I will build my Roman Catholic Church. Unsa may Bisaya ana? 30 Specific. seconds. 30 seconds. Okay. Bisaya. Tubag na ko. Okay. Ang tubag na ko igsuon kana magong imong gigamit wala nawata sa inyo nga mga obispo. Nga naman, dili man na mabasa sa inyo. Gipabasa ko man na kaganina. Pasaylo ako igsoon di ko makadawat anak kay wa gay modawat inyong obispo. Ako pa hinuon. Pagsiyor mo di oy. Akong pangutana wa ko nangutanag obispo. Ang akong pangutana unsay Bisaya? Mateo 16:18 wa baga kadungog ka kaniya at least karon nakadungog na ka sa nagudlugog nimo. Miingon siya nga I will build my church, Roman Catholic Church. Unsa may Bisaya ana? Kana lang, Bisaya Tubag. lang. 30 seconds. Okay, ang tubag, mauni. Kanang imong gisulti nga abili siya nga Roman Catholic Church nga gitukod ni Kristo sa tuba ang Romano Katoliko. Kanang imong gigamit nga Biblia wala dawata lagi sa inyong mga obispo. Nganong mudawat man ko ana nga wa man na dawatas inyong mga obispo. Time, sunod nga pangutana. Sunod pangutana. Kung akong mabasa nga gidawat kinig obispo. Okay. O yun Kung ka nga mabasa namakaka. niyo, Ayag Sa sapaw. negative, Okay. Sige, padayon na sa ang pangutana. Akong basahon.
Oh, dili panahon ni Nihil, Mr. Aysa. Monitor. Aysa. Dili panahon sa pagbasa, panahon sa pagpangutana. Akong basahon ang gibasa kaganiha nga wa nimo dawata sa Objection, obispo. Mr. Okay, Moderator. asa ha, moderator's time. Oh. Mihatag sa Brad Cesar Miano sa negative side, mihatag sa premise. Oh, premise. Di pagkuman pangutana. Sige, Okay. ang tugutan Sige, sige. nga aron Premise sa kahapsay. Sige. Premise, nihil obstat, Reverend Father Monsignor Henry Grimelsan, Reverend John F. McConnell, Reverend Joseph Tennant, Imprimatur Boss Reverend Thomas McLaughlin. Pangutana. Pangutana, matod nimo kaganiha wala dawata sa obispo. Karon, gidawat ba ni sa obispo? O yon kang gibakakan nimong kaigsunan itong naminaw? 30 seconds. Tubagon? Tubag, 30 Okay. seconds. Nagbasa man ka, ako pong ipabasa din sa Biblia Objection. ang mga imprimatur. Ako nanugog pabasa. Oh, wapo ka sugo ka din ang ano ni Objection, Mas. objection, objection. Oho. Sige, unsay Akong katungdan ano pagtubag. Sige, Brad Objection, Cesar Miano, objection, ha? objection. Ato sang unahon ang Sige, affirmative sige. side Oh. siya ang objection niya imuha Sige. sunod. Unsay objection Kategorikal na kang pangutana. Matod niya kaganiha wa dawata sa obispo. Dunay tulo ka pare, usa ka obispong ni dawat, matod pa niya wa dawata pangutana. Uyon ba siya o dili nga gibakakan niyang publiko? Kana mo'y tubaga. So Okay, uyon tubagon. ka Brad Cesar Miano sa nga nabasa niya nga giuyunan sa mga kaobispuan. Sa di pa ko motubag, ako sa ipalapnag, nganong di ko makahatag sa iyang gustong pauyonon igsoon. Nga naman, tungod nga dinhi sa Biblia, nga naay hulagway, naay imprimatur, si Monsignor Cardinal Vidal. Dinhi sa maong Biblia, wala niya gidawat, igsoon wala nila gidawat ang Mateo 16:18. Kunang Moderator's dili, time. wa giko na makak sa mga tao. Moderator's time, Brad Cesar Miano, alang sa kahapsay sa naminaw, ang gipasabot sa affirmative, ang kaning gitawag og Confraternity Bible, diin imong gisupak. Nga matod pa nimo, dili nimo madawat kay wala gayuyon sa mga kaparian. Gibasa sa affirmative nga dunay pirma sa mga kaparian kaobispuan. Ang iyang pangutana ngadto sa negative side, Gibakakan ba niya wa? gibakakan ba daw matod pa nimo o wa ang mga tao nga Okay, mingon ka nga tubagon. wala. Okay, Tubagon, 30 Mr. seconds. Moderator, ano man. Mm. Wala na ko makaki ang publiko kay kanang iyang gigamit siya nga mga pari, nga matod pa niya mga pari madaw na tulura ka buok samantala daghan kay mga libro nga imprimatur sa Roman Catholic wala nila gibutang na. Wa sila muuyon ana, manadi gina. Wa kay sila muuyon ana ako pa. Okay, katapusan nga pangutana. Oh. Sige na. Sunod nga pangutana. Katapusan. Matod bang yun nimo nga wa ka na makak? Klaro man yung kaay kaganiya sa publiko nga miingon yung wa dawata sa mga obispo. Ang akong pangutana, naabay mabasa diha nga wa dawata sa mga obispo ang Roman Catholic Church diha sa imong Biblia? Okay, ang tubag. 30 seconds. Tataw kaayo igsuon nga wa gani kay nabasa nga gidawat igo lang sila ni pirma sa imo kay sila may nag-imprimatur. Moderator's Kategorikal. time. Kategorikal. Sige, unsa imong objection? Naabay mabasa diha akong pangutana kategorikal. Naabay mabasa diha nga miingon si Cardinal Tagle, wa nako dawata ang Roman Catholic Church. Mo yang gisgutan gani. Naabawa. Moderator's time Oo, sa wala Biblia. na. Sa Biblia nga imong gidala Brad Cesar Miano, do na ba daw matod kay mabasa diha nga miingon nga unsa to Wa dawata ang Roman Catholic Church. Roman Catholic Church diha sa Biblia nga imong dala. O kana. Okay. Ang tubag brother o Mr. Moderator, ang tubag mauni. Ngano nga niing kog wala dawata. Kategorikal, Mr. Monitor. Ayaw pa na po. Kategorikal. Ay, nasabot na Oo, ba yata ha? dili. Abi na kog dili manapaw. Kategorikal akong pangutana. Abi na kog di mo manapaw. Kategorikal. time. Kategorikal. Moderator's time. Asa? Oo, dili. Sumala sa tuwa nga kasabutan nga ang pangutana nga kategorikal Must be oo answered dili categorically. tubagon una dayon explain 30 seconds. Unsa to imong pangutana klarohon? Mabasa ba diha Tapos siyang ang gihuptan nga naa diha ang gwapo kayo natong Santo Papa? Nga giingon diha nga wa dawatan niyang Roman Catholic Church. Mabasa oo dili. Ay katubag. Tubagon una Oh, oo dili una 30 seconds katapusan na nga para tubag. qualify. Okay. So katapusan mo na yung pangutana. Aton tubagon. Dili mabasa ang imong giingong gidawat. Okay, 30 seconds Oh, explain. dili mabasa ang imong giingong nga gidawat tungod kay wala man mabasa ang imong pangutana. Oo, dili man. Oh. So ako tubag, dili mabasa ang imong giingong nga gidawat kay sa Mateo 16:18 gibasa na kaganina wala gyud hisguti. So bang imprimatur ang Roman Catholic Church nga matuod nga iglesia. Natubag ang pangutana. Daghang salamat. Okay, pakpak. Okay. So salamat kayo sa atong duha ka kanini ang debater unsa man So sa din pa magdebatar so ba ta? mahangyo ko kadyot nga kay ni ang
sabton mi nga mugawas kay alas 12 na gid programa Correct. gid namo dito igsoon. Okay, so salamat kay Oo. Brad Cesar Miano ha. Daghang Kay salamat doon brother namon Kinit sa- o Mr. Rodrito. Okay, mao to si Brad Cesar Miano, mga binati nga mga kaigsunan sa habig sab sa Seventh-day Adventist. Debate lang ta ali sa rason, way labot ko rason, no? So debate ta sa baruganan, no hard feelings unya dialogo man ni sa pagtuo, no? So unsa may sunod buhaton ani? Ang atong sabot ka gani ha nga aron si sige, si Dragon mo represent at tag 5 minutes ribatal. Sige. Muhatag na lang doon. Kisama ninyo doon, Brad Lito Dagon sa 70 si Brad Rabi. Si Brad Rabi o si Brad Kinit Bustamante, mao yato ang tabangan sa pagpangutana. Tagtulo ka pangutana, matag usa. Ribatal. Ribatal pa? Ribatal sa tap. Ridan? Sige. minutes lang, 3 So, minutes. 3 minutes lang. Brad Rabi, sa habig sa 70 Adventist, ikaw mo ribatal sa imong nasaksihan. Kaya wala naman si Brad Cesar Mano. Nangotkot si Brad Rabi. Okay lagi na, no? O di ka, si Brad dito, isa may iyong ganahan. Sige, si Brad dito, dago na lang. Kay anad man ni Guan. Anad man ni ribatal, no? 4 minutes, Brad Lito Dagon, ribatal. Kay ikaw mo representante hulip ni Brad Cesar Miano sa negative side. Isip negative side sa tema nga pamatod ni Brad Kinit nga ang Roman Catholic Church may matuod nga simbahan nga gituo ni Kristo sumala sa Biblia nga referensya o ang negative side ang Seventh-day Adventist nya sa ngalan sa ni Cesar Miano si Brad Lito Dagon ang mohatag sa katapusang panakop rebuttal speech. 4 minutes, Brad Lito Dagon. Maayong buntag mga kaigsunan, atong nakita din ha nga sigon sa ilhang mga pagbayloan sa istorya diha sa Roma wa ginabasa nga kaning Katolika Romana, way nabasa. Kining akong gikuptan karon wala ko'y referensya, pero atong nakita nga matud pa niya nga gidala ni Apostol Pablo dito sa Roma. Atong nakita din kung basahon nato ang katapusan sa buhat. Pag abot ni San Pablo dito sa Roma, doon na may mga kaigsunan dito. Dili ang taga Roma mo yang gisulatan ani. Niya ha, basahon ha. Sa buhat 28 bersikulo 17 atong makuan re. Giuluhan kani og ang pagwali ni Pablo dito sa Roma. Og tapos sa tulo ka adlaw, iyang gipatigom ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo. Sa mga Hudiyo ha. Hudiyo dito og sa natigom na sila miingon kanila, mga igsoon, ako gitugyan nga binilanggo gikan sa Jerusalem ngadto sa kamot sa mga Romanhon. Ngani wala ako'y nahimong bisan unsa batok sa katawhan o batok sa mga batasan sa atong mga ginikanan. Sa nausisa na ako nila, buot unta nila, ako nga buhian, ako sanglit, wala may katarungan, nga pagahukman ako sa kamatayon. Taas-taas mo na itong padayon ko ha? Apan sa diha nga misupak ni ini ang mga Hudiyo, napugos ako sa pagdanggop kang Cesar dito sa Roma. Hinoon, dili tungod kay aduna ako'y ikasumbong batok sa akong nasod. Busa tungod ni ining maong hinungdan, gipangayo ko ang pagpakikita kaninyo o pagkigsulti kaninyo sanglit tungod man sa ginalauman sa Israel. Gigapos ako ni ining talikala. Atong nakita din nga pag-abot ni Pablo sa Roma, duna na di mga kaigsuunan dito. Dili ngayon nga si Pablo ang nagawali sa Roma, gidawat siya dito sa mga kaigsuunan nga Mahudiyo dito sa Roma. Busa sayop ang pagmamatuod ni Brother Kinit nga si Pablo kuno mao'y nagdala sa Roma, duna naman gani. Kay nga naman, mabasa nimo sa buhat 8 nga sa dihang giluto sa Esteban, ang mga tao wala sila makapugong, mitibuag sa sila sa tibuok kalibutan. Unya, nasangyaw dito ang pulong sa Ginoo. Busa kining gisulatan ni Pablo, dili ang mga uban nga mga tao dinhi kundi na-address lang ni dito sa Roma. O bisan pa man gani sa Antioquia, maingon ta nga ang Antioquia lahi na siya nga simbahan, pero atong nahibaluan nga ang Antioquia kabahin gihapon na sa Roma, mga probinsya sa Roma. Busa dili na tinuod ay giingon nila nga si Pablo maoy nagdala sa mensahe ngadto sa ngadto sa Roma, kun dili duna nay daan nga mga Hudiyo dito nga midawat ni Pablo. Atong nang nabasa na, klaro kayo. Busa kun atong lantawon din mga igsuunan nga kining mga tinuod nga iglesia nga daghan man ni silang gitukod. Dili lang kay ang gidala lang ni Pablo dito moingon siya nga mao na ang gitukod. Daghan kay nga iglesia nga naa sa Antioquia, naa sa Sicilia, naa sa unsa pa to nga mga nasod diha, daghan kay nga iglesia. Karon ilamang ipamatud-an nga mao gini, unsa man ang uban wala nay kalabutan? Walay kalabutan sila. Busa mga kaigsuonan,
kabahin lang dito ang miabot sa Roma. Pero dili gyud maoy maingon nga si Pablo gid dito nga nag-adto sa Roma, nga nagtukod kay gidala gani sa dito, binilanggo gani siya. Gani sa pagwali gani niya dito. Gibantayan siya mga sundalo, dili gyud sa ingon naglibot-libot sa tibok Roma. Busa sa Roma 1:8 atong nakita gi-address lang sa Roma. Pero ang klaro pa ka istorya, ang mga kaigsuonan ng mga Hudiyo dito. Ngon dili ka limod nga ang mensahe sa tibuok kalibutan mulukop tungod kay si Kristo God atong hibawaan nga alang sa tanan. For 4 minutes, rebuttal sa negative side. So, atong sa affirmative, ang rebuttal speech. Okay, salamat kayo tinahod nga moderator nya wala naman si Brad Cesar Miano kaganiha. Bisan og medyo nagtag-a sa mong tingog pero wa nagpasabot nga nag-away mi diri ha. Kundi sama sakyanan nga nagbangga ang sakyanan pero ang mga driver na okay ra kayo. Bangga lang sa argumento niya mga namulong ana padayon nga higala. Akong iribat jutay kining pamahayag sa pinangga nga wa pa na uga ang mga laway sa mga ngabil nga dili matud pa si San Pablo mo nagdas pagtuo. Kuno'y kalabutan San Pablo paingon sa Roma. Gikan sa Jerusalem. Akong lahi man ni mubasa ka o niya musabot lagi kontra nang mubasa ka niya imong ipahaom sa iyong kaugalingon nga genre. Naaman na sa buhat 23:11. Niadtong gabi una ang Ginoo mibarog sa kiliran ni Pablo kasi mibarog. Dili yawa oy Ginoo sa kiliran ni Pablo o niya mingon pag maisog. Gingna San Pablo sama nga misaksi ka kanako sa Jerusalem. Buhata usab kini dinhi sa Roma. Nya katong gipangita ni mabasa nga si Ginoong Jesucristo miadtong Roma mabasa sa ni. Kung ilagyong pangitaon, pero ambot og dawaton basa gihapon nila nga version. Kay sila man gud kun dunay mabasa mo yun sa adi na tinuod, wa na dawata sa mga obispo mingon madre. Sama nga misaksi ikaw kanako didto sa Jerusalem. Buhata usab kini dinhi pulong dinhi didto si Kristo sa Roma. Munang akong giingon kaniya usahay manggod ato mga pinangga mangita og kanang sa karinderya pa ba kanang sinugba nga gisabawan daan sa pagsugba. Paglisod ang sugba na gisabawan mandaan. Munang atong gipangita kung asa gyud naaman lagi. Buhat kapitulo 23 bersikulo 11. Kay ang pagtuo sa Jerusalem wa dawata wa kayo makapanukad. Pero karon ana nanukad na daghan ng Katoliko sa Jerusalem oy. Og kining pagtuuha naabot sa Roma kay atong Ginoo may miingon gikan sa Jerusalem. Ang standard references miingon man nga kining pagtuo sa Jerusalem, kining pagtuo sa Roma, usara ni kapagtuo oy. Roman Catholic Church nga giangkon silang basahon nga kini ang matuod nga iglesia sumala sa atong gihuptan karon nga referensya og doon na patay sobre kanos agi padala nakapait lang kay CFD mangud pag ipadalaan o niya pagpadahain naaman rin kamatuoran nga mabasa di ay oo Katoliko ang matuod nga iglesia kun miingon kag Katoliko ang alpa ng omega miingon ang pulong Katoliko bot pasabot universal dunay hierarchy ang leader ana mao ang Santo Papa. Matod pa niya ganiya wa daw ga matod pang si Sarmiano wa daw ni dawata sa obispo. Didto sa nahagbong sa kamatuoran sa Dios nga daw ayos nga nalanay sa kainis kamatuoran ba. Kay tulo ka pare usa ka obispo ang midawat. Nga Roman Catholic Church katong gitukod sa Mateo 16:18 matod pa niya wa daw dawata sa mong libro o sa mong Biblia nga dunay naong ni Santo Papa. Kung wa pa dawata nganong naa man lagi naong di ni Santo Papa. Nga mo man sumusunod ni San Pedro. Inconsistent, illogical kayo. Mao nga ang pangutana ining atong ibilin sa publiko asa man ka magpasakop. Natong simbahan bang itukod ni Ellen G. White Seventh-day Adventist o natong simbahan nga atong gipamatudan nga tinukod gayud sa Ginoo base sa kasaysayan, 15 kasaysayan atong unya iaawa gyud bisan usa. Asa man ka modapi kana o daa pag Biblia. Mao nga bisan 5 anyos imong pangutanon asa ka magpasakop sa simbahan bang gitukod sa Ginoo o gitukod og tao. Ang tubag ana nila gitukod og tao. Okay, naata sinod ang ato na lang magtininod. God bless us all. So pakpak no, salamat kayo mga debater. Unya salamat sab kayo sa panahon og higayon nga inyong pakiguban no nining atong programang dialogo sa pagtuo. Unya Brad Kenneth no so
sa atong nasabutan do na patay medya oras, no? Sila say papangutana sa Ah, safety sila. kining ni ang Pangutana sila. maglibutan, no? Ang duha ka debater si ang sa negative side si Brada Lito Dragon, so mao'y may hulip ni Brad Cesar Miano sa negative side. So kutob sa dili SDA mangutana ni Brada kini ang Lito Dragon kay mamo say habig sa Seventh-day Adventist. Tagtulo ko pangutana unya tagsa ka minuto ang tubag sumala sa kun unsay tema nga gisgutan sa debater, no? Kaysa may hulip unya kinsa may mo hulip sa Kuha may mo tubag? sa safety. Basta kay tulo ka pangutana ang usa ka guest. Okay? So Brad Kenneth, si Brad Roxam Laronelia. Okay, sige, binalahi tani si Brad Roxam may atong ibala sa safety, no? Si Brad Lito Dragon si Brad Lito Dragon mao ang ibala sa Seventh-day Adventist. Ang pangutana haom gihapon sa tema, ha? Kay kuan man either inyong duha mo tubag basta kay ang mga guest nga dili SDA nga mangutana ninyo tagtulo ka pangutana og usa ka minuto ang tubag. Atong unahon si Brian Lumiles kay aron sab nga dili masayang, no? Ang iyahang kini ang pagtambong nining atong dialogo sa pagtuo. Basin sa sunod Domingo, dili na ta mag-debate, dili na buta aning gitawag nato nga debate portion, ato na buta sa question and answer portion, no? Kay nani man ni ang dialogue, akong gibasa ang dialogue na sa debate portion, na question and answer portion, ya doon na sa pagpahayag, pagpasabot, no? Si Brian Lumiles sa habig sa Born Again Christian, una isunod na to si Brad Salman. Brad Salman, kato imong request, sunod Domingo lang ito, no? Kay masot mo ta sa oras na. Dili naman ta ka tuyok na. Wa naman ta oras, maputol gyapon. Oo, pero ayan lang hawa kay nagyapon kay higayon, mangutana sa duha ka debater. Okay, so sa sunod lang po, no? So si Brad Salman Blanco sa habig sab sa relihiyong Islam, no? Brad Salman, salamat nga nakiguban ka sa hutong sab sa Kristyanismo, no? Sa Christianity nga pagtuo. Wa naman tay mga speaker ani unya, wa naman sa di oras, komentaryo na lang ka ta. Komentaryo na lang tabi. Tag 5 minutos atong ihatag. Okay, pila mo kubok unom, medya oras, sige. Komentaryo 5 minutos, man tao na. Dito talibot na. O sige, ni Brad Rabi, aron isa masayang. Salamat kay Brad. Unya kining ni ang sa pagtambong. So wa ni problema sa Brad Rabi kay kauban to nila ang nakig-debate, no, sa 70 Adventist. 5 minutos Brad Rabi, alas 12:14. 5 minutos komentaryo sa nahitabo nga debate. Ang akong komentaryo sa atong napatalinghugan kaganiha nga pamatud-an nila nga ang Iglesia Katolika Romana mo tinuod nga relihiyon ba to? Matuod nga iglesia, Matuod nga gituko ni iglesia. Kristo. Mga kaigalaan ko makaigsunan. Sa iya gibasa ganiha dito sa maong version sa maong libro usa lang. Daghan kayo nga mga translation sa Biblia. Nagitawag King James Version, nagitawag Latina Vulgata, nagitawag Living Bible, Good News Bible. Pero mao ni mga kaigsunan kay ang usa ka kung adto pa ta sa pagbutuhay, no? So og magbutang ta og mga Biblia karon diri pila ka buok ka mga sana translation. Isa ra to ihang nabasa. Nagibutang dito Katolik mao ang tinuod nga iglesia. Pero mga higala ko makaigsunan dili to maoy tinuod. Kay kun magtuon ta man ang higala ko makaigsunan dili lang kay usa lang ka version sa Biblia. Dili ta ka mag-angkon nga mao na duna dito mga translation kay ang tinuod kami mga Adventista, Seventh-day Adventist wala may kaugalingong translation sa Biblia. Unya gibutangan pa dito. Nga naay atong mabasa makaigsunan kay naghisgot magud og tinuod nga iglesia. Tinuod nga iglesia. Unya kung si Kristo mo ay atong sundon makaigsunan, kay ingon mo dito ikaw Pedro, ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia nga bisan ang gahom sa kamatayon dili makabuntog kaniya. Walay mabasa diha sa King James Version mga higala ko makaigsunan. Bisan pagani sa Living Bible, bisan pa sa Good News Bible. Pero dito iyang gibasa kaganiha nga mao gito iyang ipamatuod. Now, mga higala ko makaigsunan, kung dili na to masabtan sa usa ka translation sa Biblia, kinahanglan atong susihon. Susihon nato ang kamaturan. Kay kung naghisgot ta nga mao'y tinuod nga iglesia, ako dili ko muuyon nga mao nay tinuod nga iglesia. Ngano man, kay si Kristo kung atong sundon makaigsunan ang iglesia sa Jerusalem, puro man ang ilang ipapahulay ito, puro man Sabado. Sige na Jesus, kay mao may nagkuan ang pangutana ni makaigsunan.
sa diha kini nga gitukod niyang iglesia, kinahanglan mo sunod diha kang Kristo. Unya si Kristo, si Pedro pod, nagingon si Pedro pagsulti nga agi og pagpahinumdom nga inyong hinumduman ang mga sugo nga gisugo sa mga balaang propeta. Unya imong tanawon mga higala ko makaigsunan nga diha sa balaang kasulatan adunay nahuman magud ang Biblia pagsulat ni atong 96 AD. Unya pagkahuman adto dunay mga kasaysayan. Unya gipanglutos ang mga katawhan sa Ginoo. Unya sumala sa kasaysayan niabot ni atong mga panahon nga ilang gisulti nga kining maugid ang tinuod. Ang pangutana ng mga higala ko makaigsunan, pagkamatay ni Hesus, pagkamatay sa mga apostoles, kinsa may naghatag kaniyang otoridad nga mahimong kuan igsoon kanang mahimong usa ka tinuhan o reliyon. Wala kay mabasa mga higala ko makaigsunan, bisan gani ang iglesia Katolika, dili nimo mabasa nga narehistro kana. Narehistro asa dapitan na rehistro. Kay kundi narehistro na mahigsoon, ay mo na makita maayo unta, pero kung wala man na, wala kay mabasa mga igsoon nga narehistro kanang gitawag Katoliko. So muna nga diha dili ko muuyon nga kana maogyug kana ang pagtuo sa mga apostoles ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Kaya nagbantay man sila sa sugo sa Ginoo. Okay, so salamat kayo. Salamat kay Brad Rabi, no? Si Brad Rabi sa habig sab sa 70 Adventist. So atong isa lang Brad Lito ato sa tani kuan kay ro madon di mo magkuyog. 4 minutos na lang ta kay wala gi gamay man ato oras, no? Brad Brian Lumiles, pailaw na Brad unya komentaryo sa imuha nga nasaksihan nga friendly discussion karong mga udtuha. Buhay ang salamat Brad Alan sa higayon nga mugihatag kun sa gyapon sama sa naandan akong ipaabot ang dito nga pagpasalamat sa tag-iyang tagumala nini nga sibian Radio Sakto Malindang adto ka attorney Marlo Bangkuro unya sa tanang mga aminaw nato sa kamayong adlaw patrosuban pa makinig piyagan daw lalaman ko yan yung sampay matayo. Sa atima karon gisgutan kini ni ang matod palagi Katoliko unya mabasa lagi sa 16 18 ang kunon gyud safety nga kamog yun ang gitukod ni Ginoong Hesus. Unya sa akong pagbasa pagtuki-tuki sama sa giingon ni Brad si Sarmiano kaganiha nga wala man gi mabasa nga litra por litra gyud nga king simbahang Katoliko oni totally gitukod yun ni Ginoong Hesus. Unya sa laing pagsabot pod diri sa Mateo 16:18 wala may tulo ka mga saksi. Kasagaran na bagay adunay mga tulo ka mga saksi kun diha ta sa mga husgado kinahanglan adunay tulo ka saksi. Diri sa Mateo 18 ang misaksi lamang diri si Mateo nga matud pa diri naagid sa iyang sulat Mateo 16:18 nga sa ibabaw ni ining bato tukuron ko nga akong iglesia. Pero pag abot diri sa Marcos 8:27 si Marcos wala siya mo saksi. Marcos 8:27 ngadto sa 30 wala na ang tukuron ang iglesia, wala na naapil sa iyang sulat dito. Ug ngadto pud ka sa Lucas 9:18 hangtod sa 29, wala gihapon na lakip dito ang sulat nga kanang pagbasa nga ingon nga sultihan ko ikaw si Pedro sa ibabaw ni ining bato tukuron ko akong iglesia. Bisan pag inyo nang basahon, ako balikon sa pagbasa, ang Marcos 8:27 hangtod sa 30, dili ninyo mabasa pagbalik. Sa Lucas 9:18-21, dili gihapon mabasa pagbalik. Pero kining niya gumikan lagi sa panahon, sa unang panahon, sa pagsulat ni ini nga Mateo 18 pagtunghaan ni nga basahon, hawak nila ang sitwasyon. Sila ang namunuan atong panahon na maong mahimo nila kung unsay gusto nilang buhaton nga kini ang atong buhaton ini panahon na nga kini atong kuan ba nga Mateo 18 buhaton nato ni kini atong ipasakay isakay nato ni kay kini nga panahon hawak nila ang sitwasyon, walay tao nga musanta nila ang panahon na. Sila ang naggamhanan ni atong panahon na busa mahimo nila kung unsay gusto nilang buhaton. Tigomon nilang tanang mga kagamhanan ni atong panahon na nga mauni ang atong buhaton. Kini nga Mateo 16:18 ato ning buhaton, ato ning uyonan. Kini ang gitukod tungod kay mao lagi mahimo nila ang tanan tungod kay hawak nila ang sitwasyon. Pero sa laing bahin ingon ana tungod lagi hawak nila ang sitwasyon sa ako nang ikaingon mahimo nila ang tanan. Pero pasalamat ko sa mga
seventh day kay musupak sila nya dala pod nila ang mga kamatuoran nga kanabang makaingon ka ba nga uy kanabang napod sila yung mga pruweba nga masupak nila dang salamat og dalaygon ang Dios. Salamat kayo Brad Brian Lomilis no sa imuhang commentary about sa debate nga natigayon karong mga gutluwa. Maayong pagpaminaw dai ni Brad Ranran Pidad no diha sa may Payag San Pablo. Pagumangko ni Father Alan Ondin og anniversary dai no ni Father Alan Ondin og ni Father Kimong gikan na nga pag-greet ni Sister Maricar Kaiban Almadro o si Sister G. Marie Abiro sab no dihang dapita sa may lungsod sa San Pablo sa San Roque do Malinaw man siguro na og samo sab nga kura paroko si Reverend Father Ingkoy ginganlan ni Maricar og Ingkoy no so si Father Alfredo Fred Kailan unya uban sa mga alagad diha no sa atong mga kakaubanan nga mga alagad sa Litoracanhong kasaulugan kung wala ang pare no diha sa lungsod sa San Pablo o sa tibuok diocese sa Pagadian. Okay, so mayong pagpaminaw ninyong tanan og padayon gyapon ta alas 12:23 na si Brada Lito Dagon no sa habig sa Seventh-day Adventist ibumang nabati Brad dito ang panag friendly discussion kaganiya kauban si mong kauban 4 minutos Brad dito Dagon sa paghatag og komentaryo. Ribatal to kaganiya. Ribatal to kaganiya. Ayun na sige na 4 minutos. Ribatal to kaganiya nya karon laing 4 minutos na sa para na ni siyang paganhi. Okay Brad dito Dagon imong oras og panahon komentary. Ika na isa. Ang Israel magod magsuunan nganong ang hinungdan nganong miabot ang mensahe ngadto sa mga hintel kun aton subayon gumikan sa paglapas sa Israel. Giingnan sila nga ayaw mo pagdalag palas-anon sa Jeremias 21 Jeremias 17:21. Ayaw mo pagdala og mga palas-anon sa adlong ipapahulay ila ginang gilapas. Mao nang giingon si Pablo nga ang kaluwasan moadto sa mga hintel sumala pa sa Roma 11 pero matod pa niya kay naadto man sa mga hintil ayaw niyo og kaning pagarbuhi ang inyong kaugalingon ayaw mo pagpagarbo giputol ang Israel tungod silang paglapas o kamo nga sa nga gisumpay busa ayaw pagpagarbo kun maingon ta nga kaning ang kunon gyud ninyo nga kamo ginuto sa Roma hagbay ra pud mo giputol ngano man usab magani niyo ang sugo kan tanawan nang diha sa inyong simbahan sa ubos o di bagi usab niyo ang ikaduha nahimo na ikatulo. Mao na mga kaigsuonan. Kay giputol sila tungod silang paglapas, kamo pod nga mga nag-angkon nga tuwa sa Roma, hagbay ra mo giputol oy kun inyong gitun-an ang balaang kasulatan. Busa matod ba dinhi ayaw mo pagpagarbo. Kining niya sa mabasa nato sa Santiago. Gani nadungog ko ni sa baba ni Brother Kinit ni atong miagi pagyong kuan nga kini di ay Roma, maudi ini ang Babylonia. Niya sa ubos ha, atong basahon ha. Niya sa ubos. Sa Santiago 1 versikulo 13. Matod pa dire. Babylonia sama sa hisgyutan sa basahon sa pinadayag, posible nga ang gipasabot ni ini mao ang Roma. Klaro kayo. Unya matod pa sa balaang kasulatan sa pinadayag 18 miingon siya, gumawa ka mo, akong katauhan ko. At masahon aron dili tam kaingon nga tumo-tumo. Oh. Ang Roma mao day ang Babylonia mo nang ingon ang manulunda gawas ni ining Babylonia kay nahimo ng taguanan sa mga yawa. Oh, mato diri ha. Tapos ni akong nakita nga nanaugikan sa langit ang laing manulunda nga may dakong pagbulutan og ang yuta ginanagan sa iyang kahayag og siya misinggit sa makusog nga tingog nga nagunob na ang bantugang Babylonia nahimo na siyang puy-anan sa mga yawa. Nan kining Babylonia mao ni ang Roma magsunan busa kamong naa diha sa Roma gawas mo balik mo sa Seventh-day Adventist kay ang Roma di ay mauna ang puloy-anan sa mga yawa og dinhala siguro ko kutob og maayong buntag. So salamat kayo Brad Lito Dragon no sa habig sab sa Seventh-day Adventist. O niya tag 4 minutos atong si Brad Sister Delisa Pidad. Dili na sa atong bayaw-yaw daw no usog na magayong wala ni. Si Brad Roxam Laurenelia sa habig sab sa Seventh-day Adventist komentaryo Brad upat ka minuto.
Sa Katoliko dai. Na anad na ko ni Brad Rabi og ni Brad Lito Dago, no? Sige Brad, 4 minutos nga komentaryo sa gipahimo nga debate. Salamat kayo Brad Alan sa oras o panahon. Itong pasalamatan sa daang Dios nga mo'y naghatag niini aron mapabati sa tanan ang pagtulunan simbahan. Ako sang pagsaludo sa atong mga pinangga kayong nga mga igsuon sa grupo sa 70 Adventist. Si Brad Lito Dragon, no, may buntag sa tanan di ay. Sa tanan nga naminaw og nag patalinghog niini nga programang Dialogos Pagtuo. Mao na nga atong nakita sa dagan sa kining pagdialogo sa atong mga pinangga nga igsuon nga ang simbahan ba wa gyud ta kadungog og miingon silang nagtukod sa simbang Katoliko tao ba nga nganlan ordinaryong tao ba nga sama lang kanato, no? Kay mao na outay nindot nato pangutana nila atong ibilin atong ihatag nga assignment nga kung dili si Kristong nagtukod simbahang Katoliko kinsa diing tawhana. Kay kung mangutana sila nato nga kinsa may nagtukod sa Seventh-day Adventist. Ato man ang matug-an dayon. Kay naaman sa standard nga referensya gyud. Sa Seventh-day Adventist gitukod ni Ellen Goldwhite sa New York niadtong 1863. Muna nga nahimong bakakon ang atong Ginoo para nila sa Mateo 28 bersikulo 20. Kay miingon atong Ginoo, ako magauban kaninyo kanunay, kanang word nga kanunay gana gikan sa atong panahon sa atong Ginoo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Ang pangutana kay 1863 pa man ang Seventh-day Adventist. Kinsa kay giubanan ni adtong 17th century nila? Kay aron ang Ginoo mag-uban kanunay sa simbahan. Way laing maka giubanan sa atong Ginoo, mao lamang ang simbahan. Kay kung musulti sila unsa nga year, makatug-an ang simbahan o kinsay nilingkod nga pangulong obispo diya sa simbahan nga sumusunod ni San Pedro. Muna mingon sila nga katong giingon sa pinangga nga igsuon kaganina nga gawas kamo diha sa Babylonia. Tinuod man nga mga Kristiyanos pagawson sa Imperyong Roma kay kaniadto kay remember nga ang Roma kaniadto duha ka klase ang mga tao, ang Kristiyano ug ang paganismo, no, ang Imperyong Romano. Unya mo gawas ang mga Kristiyano sa pagtulunan sa mga pagano. Muna nga wapay Seventh-day Adventist atong panahona. Kay ang gipanglatos ato gipanglutos nga matay mga santos, mga martir, nasa simbahang Katoliko. Di ba? So ato lang timan-an nga kining inani nga mga pagtulunan, no, Galacia 1:18 ba na nga lahi nga pagtulunan gisangyaw, no? Nga ning pahinumdom sa San Pablo nato nga ilabang tuison ang nasulat sa Biblia. Dili ba konteksto ba? Nga remember nga ang pagsabot sa Biblia kinahanglan kanus-a kini gisulat og para asa nga sulat. Unya, ang pagawso na ng mga Kristiyanos, nga gilatos ana ang mga martir kaniadto nga santos na simbahan, dili na santos sa kining Seventh-day Adventist, kaya may santos sa Seventh-day Adventist. Bisag ang ilang pinuno nga si Ellen Goldwhite, wa na lagi ilang nga santos. Muna nga, ang simbahan dunay marka, no, mabada atong Ginoo nagtukod og iglesia aron sa pagdumala, pagtudlo ug pagbalaan sa iyang katawhan. Muna dunay tay mga kaparian, dunay hierarkiya sa simbahan. Busa ang gibilin nga marka sa atong Ginoo naa di ang usa. May tug-an bitaw ang ilang basahon sa kining basahon nila sa Seventh-day Adventist pero matod pa Seventh-day Adventist wa sila kasubay. Mas maayo pa nung Katoliko kay dili ni atong libro pero kita pa nung nakasubay. No? Kay matod la wa sila kasubay. Nasa The Voice of Prophecy. No? Friendship course ni John Sabate miingon dito, oo, Katoliko ang matuod nga iglesia. Unya gibasa na sa tanang mga referensya, standard nga referensya nga ang Romanong Katoliko maong tinuod nga simbahan nga tinukod ni Kristo. Ngano man, diha sa Groyler Encyclopedia Volume 5, page 106 atong balikon, miingon man diha, Iglesia Katolika ang kinatibuk-an nga termino nga gigamit pagpasabot sa kapunungan nga gitukod ni Kristo. O gipadalaan sa Espiritu Santo sa adlaw sa Pentecostes, mao kini ang kapunungan sa mga magtotoo nga nahiusa ubos sa obispo sa Roma ug busa gitawag usab kini og Romano Katolika nga simbahan. Kaklarix ana ngatong pinangga nato nga SDA murag dili na hinuon SDA ni ang meaning kay unsa may meaning nga ng SDA day murag naghimo na noong sigig dapig sa ato. Kay nabasa man nato sa ilang pasog sa ilang basahon ang simbahan di ay tinukod sa atong Ginoong Hesukristo. Kini usa ka simbahan. Kay miingon San Pablo, usa lamang pagtuo, usa ka simbahan, usa ka lawas. Kolosas 1:18 si Kristo ang ulo, ug ang iglesia mao ang iyang lawas. Usa ra. Unya kini siya
Naagi mga santos kay ang atong Ginoo santos man sa tanang mga santos. Kita usab ang simbahan usab mamunga og mga santos. Tanawang simbahan daghang mga santos atong mga modelo, no? Unya kini siya gipasukad gyud sa mga apostoles. Ay tanaw na tong atong pangulong obispo, wa makasangko ngadto kang San Pedro. Kay kung dili pa sa San Pedro ang unang papa, mabito na gipangutana atong mga SDA, atong mga pinangga ng igsuon, kung dili si San Pedro ang unang papa, kinsa di ay? Nabot tayo sa tatay nako isa nagka-istoryahan na natin sa Silino daw, may una nga Santo Papa, kay naa daw sa basahon sa Katoliko. Okay, so salamat. So sayop na no, si San Pedro gyud. Daghang salamat og mayong kaudtuhon sa tanan. So salamat Brad Roxam Laronia ato sa ihatag nga oras panahon ni Brad Judy de los Piñas kay gikan pentahon ni sa lungsod sa San Pablo no aron lang sa pagtimbol-timbol sining atong programang dialogo sa pagtuo. Atong oras alas 12:33 na. So Brad Judy. Okay, daghan kayong salamat Bro Alan og kumusta og maayong adlaw sa tanan nga naminaw karon ini nga kaudtuhon. Mga igsoon, atong nabati kaganina nga kining ni ang mahitungod sa pag matawag mangyud to og kanang debate no? Diskusyon sa ato ang duha ka ganiha nga si Rabi nakasiplat mangko Rabi pong isa. Kini nga ni Brad Kenneth og ni Miano kaganina mga pinangga kong igsoon. Unya sigon sa akong nasaksihan kaganina mga pinangga kong mga kaigsuonan sa pagnigar niyatong atong nabati kaganina miingon nga wala kunoy mabasa dias Biblia nga nag-ingon Roman Catholic Church unya kay nabasa man no monang naa miingon na pud nga wala dawatas mga obispo unya gipakita ni Kenneth ganina uy na may mga pari ug mga obispo nga nakapirma meaning gidawat siya laywa kadawat no unya kaganina mga pinangga kong igsuon nga kini nga miingon nga atong mga igsuonan usab nga mga Seventh-day Adventist gani gisgutan pa ganina nga naabot naman to sa Babylonia ang tema ang gisgutan matuod nga iglesia. Uy, naunsa namang di naman kasubay. No? Niabot na maglarawan. Unya karon na pod. Nabati na to di palang dugay nga miingon na pod hinoon nga niabot na pod dito sa adlaw ang igpapahulay. Muram ta gimino ang pasakan ang mga tagsubay-subay. No? Mga pinangga kung mga kaigsuonan unya wala gyud kunoy mga saksi nga nag-ingon Roman Catholic Church. Nabasa kaganina ang Glorier Encyclopedia, Jesus Christ is founder. Unsa man founder pa ang pagsabot? No? Unya, miingon na pod, ang ilang libro nagsultis kamatuoran ang tinuod nga iglesia mao ang Iglesia Katolika Romana. Ilang libro. Mas maayo pa gani hinuon ang mga Katoliko kay suhito pa silang libro. Unya sila mismong tag-iya silang libro, wa di ay kahibalo. No, wa kahibalo. Mao nang na mga pinangga kong mga kaigsuonan, kung isulti gani ang kamatuoran nga ang simbahang Katoliko gitukod ni Kristo. Unya kun ato silang pangutanon, kun dili si Kristo nagtukod diana, kinsa man diay? Wa poy ikatugan, kay wa man poy kasayuran. Muna lagi adisir bitaw ta musupak-supak kana nga atong susihon ang kamatuoran kay wala mo'y katarungan nga mulungtad sanglit dili mangyud kamatuoran nagsukad. Di ba? Mao na'y kamatuoran mga binati og pinangga kong mga kaigsuonan. Natural lang kung ang tinuod mo isulti mo react yun ang yawa niya na. So, muna na mga pinangga kong kaigsuonan. Ang tinuod nga iglesia ni barug santa og balaan ng maong iglesia. Muna nga diha sa maong simbahang iglesia Katolika daghang na santos. Unya kisi-kisi sila. Kaya wa may na santos silang simbahan. Di karon mangutana ko ninyo mga pinangga kong mga igsoon. Kinsa man kuno inyong ikasulti nga na santos diha sa inyong simbahan. Wala man yun pod. Alag-alag, maingon mo, naoy, kana di among sandal, kana among santol, o sandayong baka na mo din ha, di ba na mao? No? O di ka santil mo ba? So, ang matuod nga iglesia,
gitawag na siya balaan kay daghang na santos. Unya sa mga simbahan nga nagsupak-supak, wa may na santos, wa may nahimong balaan. Kay si Kristo ang magtutukod balaan man. So, bueno, So, So salamat no. Mao to si Brad Jody de las Piñas ang mihatag sab sa komentaryo atong di Bro Kinit mo komentaryo pa ka? Di na. Dili na. Naman to sa ikane. Dili badi-badi ra na no. Atong oras alas 12:37 na unya usbo nato mga binati nga mga kaigsuunan ani atas gitawag nato debate portion no. Unya friendly discussion ang gihapon na mga binati nga mga kaigsuunan no kay kabahin na sa gitawag nato pakigsandurot sa uban. Unya pasensya kung nabati ninyo kaganiha nga dunay mga medyo may taas-taas nga tingog pero dili to tuyo ha nga pagpasakit tungod kay kumbati ra na sa rason mga binati nga mga kaigsuunan o dili na sa pagbati no kay dialogue alang ni sa tanan. Unya giimbitar sa bunamo mga binati nga mga kaigsuunan katong mahiligon diha sa pagpakli o balaan nga kasulatan mga pastors natong mga igsuon mga ministro no pili ta mo salmo tining atong programa nga dialogo sa pagtuo aron sab ato nga mapasibaw ang tagsa-tagsa ka mga pagtuog tinuhuan aron diha nga masabtan ta diha sa katilingban nga atong gipuy-an no. Unya pwede kay mo nga mo comment sa ato ang comment section no sa sunod nato nga programa sa Malindang Broadcasting Network. Unya pwede sab sa hotline no sa Malindang pwede mo mangutana personal ngadto sa mga guest speaker nato no. Unya salamat sab kayo sa ato ang CEO nga si board member attorney Marlo Bangkuro. Nakita gyud mi kaghapon bro Ken no ni attorney Marlo Bangkuro atong sulayan og may bawo bata mo report ani no? So salamat attorney no sa paghatag sa higayon higatawa ang ang technician no si Brad Joel so atong sulayan no. So welcome ninyo anya basin og magkauban-uban na ta ninyo sa ining estasyon sa Malindang Broadcasting Network ato lang sulayan no. Anya kung di pud makaya dili na pud tulogson no. Padayon gyapon ta sa ato ang kausa sa pagsangyaw sa mayong balita ilabi niya sa pagpakaylap sa ebanghelyo nga way lain mao si Kristo. Salamat sab sa atong igsoong Islam no nga may tambong sab nining atong programa. Unya mayong pagpaniudto na lang ninyong tanan ha katong naniudto karon dinha sa tagsatagsa ka Pinoyanan sa mga naminaw diya silahang tagsatagsa ka Pinoyanan silang transistor radio o sa mga naa sa sakyanan ilabi na niya ng mga bao drivers nga naminaw karon kay nanay FM ban no sa ilahang mga sakyanan. Mayong pagpaymayna og salamat sa pag-uban ninyo kanamo sulod sa usa ka oras og tunga nga takna. Og kay waan man gyud kitay oras no. Kami uban sa Malindang Broadcasting Network nagpasalamat na lang kaninyo sa pagpakiguban hangtod na lang ta sa sunod Domingo pohon maguban-uban gyapon ta sa samang takna alas 11 hangtod sa alas 12:40 ang takna sa sayong kautuhon sa matag adlaw nga Domingo sa programang Dialogo sa Pagtuo. Kini inyong kadayalog si Bay Alan Binyan Pilari dinhi lamang sa 104.7 Music Best Pagadian basta Radio Sakto.